जे हाउ न हारी कोहियारल हीअ वेल बि घारे वेंदासूं, छो पेर पसारे वेठो आं उथ डूंगर ॾारे वेंदासूं। दरियाव में जेका दहशत आहे कंहिं वक़्तु क़यामत थी वेंदी, तूं मां त रुॻो हिन सिंधूअ ते का लहर उभारे वेंदासूं। मोज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ जो प्रोग्राम अदब संसार ऐं अदब संसार जो ही ख़ासि शुमारो आहे जंहिंजो उनवान आहे वाटूं फुलनि छायूं। सिंधी ॿोलीअ जे अज़ीम शाइर शेख अयाज़ जे जनम जो ॾींहुं आहे 2 मार्च ऐं 2 मार्च शेख अयाज़ जो 100हों जनम ॾींहुं ऐं सिंधी ॿोलीअ जे हिन अज़ीम कवीअ खे यादि करण जे लाइ उन जे जनम ॾिहाड़े खे मल्हाइण जे लाइ असां हीअ मुख़्तसिर वेहक रखी आहे, जंहिंमें सिंधी ऐं उर्दू अदब जा मोतबर ऐं मान वारा नाला असां सां गॾु आहिनि। कहिड़ा मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि, अचो त ॾिसूं। डॉक्टर आलिया इमाम, आलमी शोहरत याफ़्ता लेखका ऐं दानिश्वर। यूसुफ शाहीन, हाकारो शाइर, अदीब ऐं ॾाहो। डॉक्टर अदल सुमरो, नाले वारो शाइर, अदीब ऐं शेख अयाज़ जो वेझो साथी। डॉक्टर फातिमा हसन, नाले वारी शाइरा, लेखका ऐं तइलीमदान। डॉक्टर फ़हीम शनास काज़मी, अदीब, मुहक़्क़िक़ ऐं तइलीमदान। नूर अहमद मेमण, नाले वारो अदीब, पब्लिशर ऐं समाज सुधारक। जी मोज़िज़ नाज़रीन, पाण इन्हनि मोज़िज़ महिमाननि सां ॻाल्हाईंदासूं शेख अयाज़ जे जनम ॾिहाड़े जी निस्बत सां, उन जी ज़िंदगी, उन जी शख़्सियत खे असां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि जी सूरत में डिस्कस कंदासूं, वीचार वंडींदासूं ऐं कोशिशि कंदासूं त शेख अयाज़ जी जेका शख़्सियत आहे, शेख अयाज़ सिंधी ॿोलीअ जो अज़ीम शाइर त आहे ई आहे, सिंधी ॿोलीअ जो तमामु वॾो नसर नवीस त आहे ई आहे, पर शेख अयाज़ जी शख़्सियत जा जेके रंग आहिनि, पाण कोशिशि कंदासूं त अॼु संदसि जनम ॾींहं जे मौक़े ते असां उन्हनि रंगनि खे यादि कयूं। इन सिलसिले में मां शुरूआति कंदुसि डॉक्टर फातिमा हसन। डॉक्टर साहिबा, शेख अयाज़ हमारे सिंधी ज़ुबान के अज़ीम शायर हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी जो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत आपने देखी, आपने पाई, उसको आप याद करेंगे। एक शख्स की हैसियत से आपने उन्हें कैसा पाया? बहुत अच्छा, वो एक बहुत ही खुशगवार शख्सियत थे और उनसे मिले तो ये एहसास नहीं दिलाते थे कि वो बहुत बड़े आलिम या बहुत कोई बड़े अजीम शायर और फिर वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर थे और हम तो उनसे बहुत उम्र में छोटे और जूनियर शायर थे जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया और उस सतही पर बात करते थे जो एक अदीब और एक शायर दोस्त के साथ की जा सकती है। मैं जब पहली दफ़ा गई तो एक ऑस्ट्रेलिया से एक स्कॉलर आई हुई थी, स्टेलर ड्राइलैंड, वो उनका तर्जुमा भी कर रही थी और उनका इंटरव्यू भी कर रही थी। फिर उसके बाद कई बार मैं जब मेरी किताब आने वाली थी दस्तक से दर का फासला और उसकी तकरीब रुनुमाई थी, तो मैं उन्हें मदऊ करने गई कि वो आएँ और उस पर गुफ्तगू करें, तो बड़ा उससे एक उन्होंने बेसाख्ता सवाल किया कि तुम्हारी शायरी में पैगाम क्या है। अच्छा। तो मैं उन्हें गौर से देखने लगी कि ये संजीदा हैं या कुछ वो है, इसमें मजाक का मूड है। हाँ। तो खुद ही मुस्कुराए और कहने लगे कि कहो ना कि मैं डाकिया थोड़ी हूँ जो मैं पैगाम दूँ। सही। अच्छा, तो फिर वो आए, शेख साहब आए? फिर आए और उन्होंने कहा कि मैं
تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا اور میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، بس میں گفتگو کر کے چلا جاؤں گا. لیکن جب وہ آئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ پروفیسر قرار حسین، منیر نیازی، فہمیدہ ریاض یہ لوگ اسٹیج پر تھے، تو پھر وہ گئے نہیں. جب پروگرام ختم ہو گیا، بہت اچھی گفتگو کی جو بعد میں ہم نے ٹرانسکرائب کر کے مضمون بھی بنا دیا، اسے بھی انہوں نے دیکھا. اور لیکن وہ بہت دیر تک بیٹھے، اور پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہین صاحب، یوسف شاہین صاحب، ان کے رسالے میں وہ ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں بھی میرا ذکر کیا اور اس بات کی تعریف کی. انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا کہ میں اضافتوں اور واو عطفی کا اس طرح استعمال نہیں کرتی جس کو عیب سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، تین اضافتیں استعمال کرنا. تو اس کی بھی انہوں نے تعریف کی. تو یہ ان کی بڑائی تھی کہ وہ ایک اپنے سے کم جونیئر شاعر کو اتنی اہمیت دیتے تھے. اور یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا، وہ اپنے کنٹمپریریز کو بھی پڑھتے تھے، سینئرز کو بھی پڑھتے تھے. اور پھر انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی، تو جس کے جواب میں نے ایک نظم لکھی شیخ ایاز سے، شاعری میں دھرتی کی. یہ ان کے انتقال کے بعد میں نے لکھی تھی. شاعری میں دھرتی کی باس ڈھونڈتے تھے آپ. انہوں نے کہا کہ تمہاری شاعری میں تمہاری اپنی دھرتی کی خوشبو آنی چاہیے. تو میں نے لکھا کہ شاعری میں دھرتی کی باس ڈھونڈتے تھے آپ نے کہا مجھ سے لکھو سندھ دھرتی کو، جھیل اور دریا کو، پنکھ اور پکھیروں کو. آپ نے کہا مجھ سے لکھو سندھ دھرتی کو، جھیل اور دریا کو، پنکھ اور پکھیروں کو. آپ کی ہدایت میں آپ کی محبت تھی، آپ کی ہدایت میں آپ کی محبت تھی. لفظ لفظ میٹھا تھا، شہد جیسی شفقت تھی. لفظ لفظ میٹھا تھا، شہد جیسی شفقت تھی. میں نے بھی ادب کے ساتھ آپ سے کہا تھا یہ، میں نے بھی ادب کے ساتھ آپ سے کہا تھا یہ، سندھ میری دھرتی ہے، سندھ میری دھرتی ہے. جب لیا جنم میں نے پہلی سانس میں اس کی باسی تو سونگھی تھی. جب قلم اٹھایا تھا اور تختی لکھی تھی، جب قلم اٹھایا تھا اور تختی لکھی تھی، اس زمیں کی مٹی سے میں نے اس کو لیپا تھا. اب بھی میری انگلی میں اس کا لمس رہتا ہے. مدرسے سے مکتب سے جامعہ کی سیڑھی تک، مدرسے سے مکتب سے جامعہ کی سیڑھی تک، میر اور غالب سے فیض اور راشد تک، میر اور غالب سے فیض اور راشد تک. شاعری کے مجموعے طاق ذہن پر رکھے آپ بھی تو لکھتے ہیں. شاعری کے مجموعے طاق ذہن پہ رکھے آپ بھی تو لکھتے ہیں. آپ کی وساطت سے شاہ کو پڑھا میں نے، آپ کی وساطت سے شاہ کو پڑھا میں نے. اور سائی سچل کے شعر یاد ہیں مجھ کو، اور سائی سچل کے شعر یاد ہیں مجھ کو. آپ کا میرا ناطہ اس قلم نے جوڑا ہے، آپ کا میرا ناطہ اس قلم نے جوڑا ہے، جس سے آپ نے لکھا، جس سے سب نے لکھا ہے، جس سے آپ نے لکھا، جس سے سب نے لکھا ہے. شاعری میں دھرتی کی باس ڈھونڈتے تھے. بہت خوب، بہت اچھا منظوم خراج شیخ ایاز کو آپ نے پیش کیا. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ بیٹھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، شیخ ایاز کے ساتھ آپ کا برسوں کا دوستانہ رہا، تعلق رہا، اور شیخ ایاز کو آپ نے اپنی ادبی برادری میں، اپنے دوستوں میں، ہم فکر دوستوں میں، ادیبوں میں، اور خاص کر اردو کے جو ادبی حلقے تھے اس وقت کے، ان کا رویہ کیسا پایا؟ ان کا دوستوں کی طرف رویہ کیسا رہا ایک شخص کی حیثیت سے، شخصی حوالے سے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں وہ ایک بڑے شاعر تھے. یقیناً. بڑا خیال سرحدیں بناتا نہیں ہے، سرحدیں توڑ دیتا ہے. اور ہر رنگ جلد بدن، ہر رنگ سوز گلو، ہر رنگ لگتے جگر سے وہ اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے. انہوں نے یہی تک انداز فکر تھا ان کا کہ ہمیں ہر انسان کے ساتھ بات سے بات چلے، گفتگو بند نہ ہو، گفتگو کسی منزل پر بند نہ ہو. دوسرا پہلو جو ان کی شخصیت کا اپنے دوستوں میں باہر بھی کیا تھا، وہ یہ
کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی تم بہت بڑی مفکر ہو، تم بہت بڑی ادیبہ ہو، تم بہت بڑی انجینئر ہو، مگر بنیادی شرط یہ ہے کہ تم کتنی خوبصورت انسان ہو۔ واہ، اس لیے بنیادی شرط یہ تھی جو وہ ہمیشہ کہتے تھے اپنے دوستوں میں باہر بھی، کہ خوبصورت انسان بننے کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، سب سے پہلے آپ اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کریں۔ حق گوئی ہے، راست گوئی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تزکیہ نفس ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، جس کا کہ وہ ایک مثالی نمونہ تھا۔ دوسرے شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے جو خوبصورت انسان ہے اس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہو۔ لیکن اپنی ذات تک اعلیٰ نظریہ حیات کو رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عوام الناس کو بھی اس میں شریک کرنا ہے۔ آپ آگ اور خون سے گزر جائیں، یہ تیسری شرط ہے۔ ان نظریات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ آگ اور خون سے گزر جائیں، مگر پگھلے نہیں، آپ کا قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ فولاد بن جائے۔ صرف فولاد نہیں، سونا بن جائے، صرف سونا نہیں، کندن بن جائے، صرف کندن نہیں، اس کندن کو ریزہ ریزہ کر کے تاریخ میں چھڑک دے، اور پھر ہر انسان کہنے پر مجبور ہو جائے کہ شیخ ایاز کا دیا ہوا یہ عطیہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ہمارا سب سے بڑا خزینہ ہے، ہماری سب سے بڑی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اسے خوب سے خوب تر کی طرف لے جانا ہر مہذب انسان، ہر مہذب معاشرے اور ہر مہذب حکومت کا فریضہ اولین ہے۔ انہوں نے ایک ہی پیغام تمام، جب بھی وہ بیٹھے ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ یہ کہ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا نظام حیات قائم کریں اپنی سرزمین پر جہاں کلی کلی مسکرا اٹھے، جہاں غنچے غنچے کی جبیں پر تاج رکھ دیا جائے۔ واہ واہ، بہت بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے یاد کیا شیخ ایاز صاحب کو ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ معزز ناظرین، عدل سمرو صاحب سان گڈ ہے۔ عدل سائیں، تاں کی اساں شیخ ایاز جی شخصیت کے حوالے سے ان کرے پوچھنا چاہیے جو تہاں کی الہی موقع ملو ان سے گڈ رہن جو، ان سے کچہریوں کرن جو، ان جا کتاب فیئر کرن جو، کلاکن جا کلاک ان سے گڈ رہن جو، تو ایک شخصیت کی حیثیت سے چھاکان تو عام طرح یہ تاثر بھی ہوئے تو شیخ ایاز مغرور بھی ہوئے، ان گھمنڈ ہوئے، عام مانن سے نہ ملندو ہوئے یا کہیں تے ان جی اکھ نہ ٻڈندی ہوئی۔ تواں کییں ڈٹھو شیخ ایاز کے شخصی حوالے سے، خاص طرح سے جو نوجوان نسل ان کھاں پوئے جگہ تہاں وڈی ٹئی شاعرن جی اچے تھی، تو انہن شیخ ایاز جو رویو کہڑو ہوئے تخلیقی حوالے سے بھی، ان جی ڈات کے حوالے سے یا ان کے اتساہ کے حوالے سے؟ شیخ ایاز جی شخصیت تمام وڈی شخصیت ہی۔ اساں اتنے جہاں لکھण نو شروع کیو سے تڏहिं بھی سندھی ادبی سنگت جی گجण میں ईंदा हुआ۔ صحیح، त कॾहिं कॾहिं ईंदा हुआ। पोइ असां सिंधी संगत में मूंखे यादि आहे मां कापी खणी वियो हुउसि, उते वाई पढ़ियमि। पोइ ईअं राय ॾिबी आहे, जीअं तनक़ीदी राय थींदी आहे, त साईं जॾहिं आई त पोइ उन पेंसिल सां उन मुंहिंजी उन वाईअ खे करेक्शन कई। वाह, माना हिकिड़ो त नौजवाननि सां बि हुनजो हिकिड़ो रवैयो तमामु हिकिड़ो शफ़ीक़ रवैयो, कुझु चाहींदो हो त नौजवान अॻिते अचनि, उन में उत्साह पैदा थिए। मूंखे वरी इहा ख़ुशि नसीबी आहे या हिकिड़ो मौक़ो मिलियो उन सां वेझे रहण जो, त काफ़ी 7-8 साल सांधे माना रोज़ु मिलणु इहे क़िस्म जूं। त उनजी पोइ गॾिजी लिखंदो बि हुउसि, वरी कचहरियूं कंदा हुआसीं, मानी गॾिजी खाईंदा हुआसीं। वरी पुराणे सखर घिटियुनि में वरी उहो डॉक्टरनि चयो हुनखे वॉक कंदा कयो, वरी वॉक कंदा हुआसीं। त काफ़ी माना हिकिड़ी जीअं गॾु रहण जे करे हिकिड़ी हुजत थी वई, हिकिड़ी पंहिंजाप जो थी वेंदी आहे गॾु रहण जे करे। उहो हमेशह मूंखे पंहिंजो दोस्त ई सम्झंदो, दिलि जूं ॻाल्हियूं राज़ बि मूंखे ॿुधाईंदो, दिलि जा काफ़ी शेर भी शेख एयाज साहब लिखियो तव्हां ते, तव्हांखे मुखातिब थी ॾेढ सुठो। हा, उहो असल छा हो त उहो जॾहिं हिते कराची लॾे आया न साईं, पोइ कराची जो शहर अहिड़ो आहे त वठ पकड़ हिते। पोइ कॾहिं मां साईं शेख साहिब सां कॾहिं मिली न सघंदो हुउसि। पोइ वरी दोस्त वरी हुनखे चवंदा हुआ, अदल सुमरो आयो, तव्हां सां छो न मिलियो? न मिलियो। पोइ चवंदो अलाए छा ख़बर न आहे छो न मिलियो यार।
आहे त सुञनि अदीबनि जी जमात अदबी संघ जो सेक्रेटरी जनरल, पाण खे अक़वाम मुतहदा जो सेक्रेटरी जनरल थो सम्झे छा, ईअं चवंदो। पोइ हिकिड़ो वरी ॾेढ सिटो लिखियईं, छा ॻाल्हि अदल आहे, सखर त थधेरो आहे या मुंद बदल आहे, हिन मौसम चेंज थी विया आहे, तूं पंहिंजो रवैयो मटाए छॾियो आहे। असां कचहरियूं कंदा हुआसीं, वेहंदा हुआसीं, साईं सियारे में वरी सिगरी ॿारींदो हुयो, कोयला रखबा न, ईअं कोयलनि ते हथ सेकींदा हुआसीं। हिकु दफ़ो ईअं हथ सेकियूं पिया त बिजली हली वई, त पोइ सिर्फ़ु शेख साहिब जो आवाज़ु ॿुधण में अचे पियो। पोइ चए पियो यार मां मरी वञा त पोइ हीअ यादगिरियूं लिखजांइ। सही। मां साईं मरण खां पोइ माण्हू कूड़ बि लिखंदा आहिनि, हवाला चई सघे थो, माण्हू लिखे त जीअरे लिखे। सही। पोइ मां जीअरे जेके 5-6 खाका साईं ते लिखिया, उहे हुनजे जीअरे लिखिया, उन पाण पढ़िया बि। पोइ उन में जेके बि उन जूं ॻाल्हियूं मां सभु उहे लिखियूं, पर त ॾाढो ख़ुशि थियो, माना उन हिसाब सां उन ते काफ़ी वरी पोइ शाइरी बि मां उन ते कई। ख़ुशि मिज़ाज बि हूंदो, गॾु वेंदासीं त हाणे ख़रीदारी करण बि हलंदो त बि हिकु दफ़ो वियासीं त उहो गिदरा विकिणे पियो रेड़ीअ ते हमरा। पोइ उन खां पुछी गिदरा घणे किलो आहिनि, चई हेतिरे, भला मिठा आहिनि, चई इहा अलाह ख़बर। पोइ चई त भला तर्स मां अलाह खां पुछी अचां। पोइ वरी हीअं अहिड़े क़िस्म जा भोग ॿिया बि लतीफ़ा बि ॿुधाईंदा हुआसीं, शेयर कंदा हुआसीं हिक ॿिए सां। ऐं ज़िंदगी जे साहिलनि ते ॼण त छोलियुनि जा वरे थी, शाइरी तुंहिंजी अयाज़, दर्द में ॾे थी दिलासा, प्यार जूं ॻाल्हियूं करे थी, शाइरी तुंहिंजी अयाज़, सिंध जो चहिरो उदास, मुर्क जा उन ते तरे थी, शाइरी तुंहिंजी अयाज़। ऐं मां उन ई खे ॾिठो, हू जो शाइर हुयो, काल जो, अॼु जो ऐं ईंदड़ ज़माने जो शाइर हुयो। शाइरी हुनजे दर ते वेही कंदी हुई इंतज़ारु, हुनजी मर्ज़ी हुई शाइरीअ खे जॾहिं घर में दाख़िल थियण जी। हुनखे एतिरी पंहिंजी तख़लीक़ ते एतिरी हुई, हुन पुराणे सखर जे घिटियुनि में असां पहर गॾिजी घुमा, टहक गॾिजी ॾिना, लुड़क हुनजा ॾिठा ऐं दर्स हुनजा ॿुधा। कॾहिं वणनि सां बि भाकुर भरे हू मिलियो, पखियुनि सां बि हुनखे घणो प्यार हो, कॾहिं समुंड सां हुन कचहरियूं कयूं, हू बि तख़लीक़ जो ॼण त को समुंड हो। समुंड जूं समुंड सां छा त ॻाल्हियूं हुयूं, हू बि समुंड सां वञी कचहरी कंदो, हू पाण बि समुंड हुयो, समुंड जूं समुंड सां छा त ॻाल्हियूं कयूं। दर्स दानाईअ जा मूं उन खां ॿुधा, ॻाल्हि जेका करे सा लॻे शाइरी। वाह वाह, ॻाल्हि जेका करे सा लॻे शाइरी। तख़लीक़ जो हू साधू, वण तां पखी उॾाणो ऐं हू सखर पुराणो। वाह वाह। ॻाए थो हुनजी वाई, ॿेड़ीअ में को मुहाणो ऐं हू सखर पुराणो। त हू ॻाल्हियूं कंदो हुयो, ऐं हालांकि हुनखे तमामु घणी मोहबत मिली माण्हुनि जे तरफ़ां। माण्हू मां चयो साईं तव्हां माण्हू सां मिलो छो न था, त चवंदो जेकर मां माण्हू सां मिलणु चाहियां त पोइ त मुंहिंजो सॼो वक़्तु मुलाक़ात में माण्हू सां, इलाही माण्हू मूंसां मिलणु चाहिनि था। हिकिड़ो उथंदो त वरी ॿियो दर्द बीठो हूंदो, पोइ मां पढ़ी कीअं सघंदुसि, लिखी कीअं सघंदुसि। इन करे इहा मुंहिंजी मग़रूरी न आहे, पर छाकाणि त मां पंहिंजी चाहियां थो त हर वक़्तु जेको आहे पंहिंजी ॾात खे ॾियां, पंहिंजी शाइरीअ खे ॾियां, जेतिरो वक़्तु थी सघे मां किताबु पढ़ां या उनखे शाइरीअ खे ॾियां, लिखां। घणा किताब माण्हू असां त वरी ड्राइंग रूमनि में सजाए रखंदा आहियूं न किताब, पोइ इहो हिकिड़ो माण्हू त रोब रखंदा हूंदा, वॾा किताब पढ़िया। पोइ हिकिड़ो उस्ताद हुयो प्रोफेसर शेख साहिब जी लाइब्रेरी में आयो, पोइ हीअं ॾिसी करे किताब हैरान थी वियो, साईं सभु तव्हां पढ़िया आहिनि? चए भाउ मूंखां छो थो पुछे, हिन किताबनि खां पुछ। पोइ किताबनि खोलियो त उते वरी उहो शेख साहिबु वरी पेंसिल सां लकीरूं पाईंदो हुयो। सही। त जेको माना वरी किथे किथे वरी उहो रिमार्क बि लिखंदो हुओ, मिसाल का सिट हुनखे न वणंदी त उते साइड खां रिमार्क लिखंदो हुओ, हीअ जेका मुनासिबु न हिते हीअ त ग़लति जुमिलो इस्तेमालु थियल आहे या हीअं थियल आहे। असां वरी जॾहिं लाइब्रेरी शिफ्ट पिया कया, शेख साहिब जी कराची शिफ्ट पिया कयूं, त पोइ किताब पोइ ईअं साइडनि पिया ईअं। पोइ वरी मां वरी वजत थी वई न, मां चवां साईं हाणे हीअं आहे, जंहिं किताब ॿ कापियूं त हिकिड़ी मां खणंदोमांव। सही। चई वरी ठीकु आहे। पोइ जेके वरी पोइ ईंदियूं पोइ सियाणप कंदो हुओ, जेको नओं किताबु हूंदो न उहो पाण रखंदो, वरी पुराणो थोरो ॿेरो। पोइ पुराणो मूंखे वधीक फ़ाइदेमंद हो, छो त उन साईं जा रिमार्क थियल हूंदा, मूं वटि काफ़ी पिया आहिनि उहे किताब, त उन ते शेख साहिब जा रिमार्क्स लॻल हूंदा हुया। पोइ हिकु दफ़ो पोइ मूंखे वरी पोइ इलाही किताब कार्टून भरे ॾिने, चई यार उहो जेको कामरेड बरकत अली आज़ाद आहे, उहो किताबु खपाईंदो बि आहे,
ग़रीबी माण्हू आहे, हीअ किताब मूं वटि इलाही इज़ाफ़ी आहे न, हीअ कार्टून भरी खणी वञ उनखे ॾिजाए मुंहिंजे तरफ़ां। त हिकिड़ी उन में हिकिड़ो इंसान दोस्ती वारो हिकिड़ो अंसर हुयो, माण्हुनि सां मोहबत कंदो हुयो, पंहिंजे पढ़ंदड़ सां ई मोहबत कंदो हुयो। असांखे लालच हूंदी त भई एॾो वॾो माण्हू असांखे कंहिंखे टाइम ई नथो ॾिए करे, पोइ इनजे करे चाहींदा त इनजे वेझो वञूं। पोइ इहो ई मूं उते साईं रशीद भट्टी साहिब वटि उन्हनि इहो ज़िक्र कयो त यार मुंहिंजो को हमख़्याल दोस्त हुजणु खपे जेको मूंसां सहकारी हुजे मुंहिंजे कमनि में। ईअं त माण्हू हिकिड़ो मां रखी सघां थो, मूंखे न आहे मूंखे मसइलो पघार ते मां रखी सघां थो, पर मुंहिंजी ॻाल्हि खे त सम्झे न, मूंसां गॾु वेहे त या हुन मुंहिंजे फ़िक्र खे सम्झे उतारे। पाण इहा मुंहिंजी ख़ुशि नसीबी त राति जो साईं शाइरी लिखंदो हुयो, सुबुह जो मूंखे ॿुधाईंदो त वरी उहा डायरी खोले वेहे पढ़ूं। छा त हमेशह शाइरी डायरीअ ते लिखंदो, इहे पननि ते न लिखंदो। दिलि में ख़्वाहिश जागी त इहे साईं जूं कचहरियूं जेके आहिनि इहे टेप कयां। हिकु त नंढिड़ो टेप रिकॉर्डर खणी वियुसि त पर साईं ॻाल्हाइण न पियो। अच्छा, टेप रिकॉर्डर में वरी कॉन्शियस थो थी वञे माण्हू, त भाई हाणे हिकिड़ी हू माण्हू फिरी वेठो आहे, पंहिंजी मर्ज़ी सां ॻाल्हाए थो दिलि सां। पोइ उन करे मां चयो हा इहे सही न आहे, ईअं कचहरियूं सही आहिनि, पोइ ईअं असां कचहरियूं कयूंसीं। उहे हिकिड़ा वॾा दास्तान आहिनि। यूसुफ शाहीन साहिबु, शेख अयाज़ सां गुज़ारियल जेको तव्हांजो वक़्तु आहे, ख़ासि तरह सां बरसाति अख़बार खे पाण वरी बि यादि कयूं त उन दौर में शेख अयाज़ खे तव्हां हिकु शख़्स जी हैसियत सां, हिकु दोस्त जी हैसियत सां कीअं पातो? के यादगिरियूं, के ख़ासि वाक़िया, के ॻाल्हियूं जेकॾहिं तव्हांखे ज़हन में हुजनि असांखे ॿुधायो। साईं वाक़िया यादगिरियूं त इलाही आहिनि, पर हिकिड़ी शइ जेका आहे, छाकाणि मां इलाही डिस्कशन शेख साहिब ते थियनि था, आउं ॿुधाईंदुसि त बुनियादी तौरु शेख साहिबु हिकु सेक्युलर शाइर हो, सही, सोशलिस्ट शाइर हो जेको आहे, ऐं इंसान दोस्त ऐं सिंध दोस्त शाइर हो। हुनजी शाइरी जेको आहे असांजे सिंध जे सॼी सिंध खे मुतासिर कयो, सिंध जे नौजवान खे ऐं सिंध जे सियासतदान खे मुतासिर कयो। सही, यानी इन हद ताईं त हिकिड़ी धाड़ेल जेको आहे, एतिरो धाड़ेल छो पैदा थियो, यानी उहे हिकिड़ी बग़ावत या एहतिजाज जो बि हिकिड़ो फॉर्मेट थींदा आहिनि ज़िंदगी जो। त असां अफ़सोस इहो त सोशलिस्ट स्टेट टुटी पई, पोइ जेको आहे सो असां हिते इलाही मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बहस बि हलिया, पर सॼी तव्हां ॾिसंदो त शेख साहिब जो 95% शाइरी प्रोग्रेसिव शाइरी आहे, सेक्युलर शाइरी आहे जेको आहे सो हू, ऐं सिंध जे माण्हुनि खे उथारण में अॼु जेका बि अगरि तव्हां जेका बि ॾिसो था त सुजाॻी आहे, उन में शेख साहिब जो तमामु वॾो हथु आहे। बाक़ी हाणे असीं गॾु रहियासीं, वॾे अरसे ताईं गॾु रहियासीं, आख़िर वक़्त ताईं गॾु रहियासीं, मक़सदु आहे त ऐं उहो लिखण जो त हाणे हुनजो छा आहे त जीअं अदल सूमरे साहिबु ॿुधायो त यानी छा आहे त असां बरसाति अख़बार में पोइ केतिरा माण्हू यानी के फैमिलीज़ बि वठी ईंदा हुआ, यानी उहे शेख साहिब ॾिसणु चाहींदा हुआ। सही, त पोइ शेख साहिबु मूंखे चवंदो त भई हाणे मां लिखां या आऊं, वरी छा आहे न त को मिले त भई हाणे उनखे तई चांहि पियारियो विहारियो, पोइ हुन सां ॻाल्हियूं करे तव्हां ॾींहं त वियो हलियो, पोइ उन खां हू जेको आहे सो उनखे माण्हुनि इहो मगरूरी सम्झो या हू बि सम्झो, पर इहे हिकिड़ो सादो माण्हू हो, का बि हुन में घणी जेका थींदी आहे लिखण ते सॼो हुनजो ध्यानु हो, यानी रोज़ु एडिटोरियल लिखणु जेको आहे न बाक़ाइदगी सां रोज़ु लिखंदो, एडिटर बरसाति अख़बार जो जेको आहे। ऐं पोइ कॾहिं मां सां डिस्कस कंदो, कॾहिं ॿ टे हुन मज़ाया एडिटोरियल बि लिखिया जेके आहिनि, इहो हुन जीअं आख़िर में दुआऊं लिखियईं त हू थींदो आहे न त हिकिड़ो शाइर आहे, उहो पंहिंजे बाग़ में मुख़्तलिफ़ वैराइटी जा गुल हणे थो, उन मां हुन आख़िरी इहे गुल जेके हया जिते जेको आहे सो हिकिड़ो इहो आहे हुनजी अञा हुनखे पढ़ण जी ज़रूरत आहे। छा असां वटि माण्हू हिकिड़ो हो तबिको जिन हिनखे पढ़ियो आहे, पर शायदि तव्हांखे अंदाज़ो हुजे त माण्हुनि अञा शाह लतीफ़ बि कोन पढ़ियो आहे। शाह लतीफ़ असीं पढ़ूं था,
उन मां शाह जे शाइरी मां लस्त वठूं था, सबक़ नथा वठूं। अयाज़ साहब जेको आहे सो असां सभिनी सां इहो जुट करियूं था जेको आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त शेख अयाज़ साईं जेको बरसाति में जेके एडिटोरियल्स लिखिया उनखे जेकॾहिं मुरतिब करे किताबी सूरत ॾिनी वञे, उहे छपरा आहिनि, कल्चर डिपार्टमेंट उहो किताब सॼो छपरा अची विया आहिनि। सभु ऐं एडिटोरियल यकीनन छपिया उहो आहिनि। उन खां सवाइ बि रोज़ कालम बि लिखंदो। अच्छा, हा, जेके आहिनि उहे शायदि थियणु घुरिजनि। न सिर्फ़ु उन सां गॾु ॿिया बि सिंध जा वॾा राइटर्स जेके हुआ उहे असां एडिटोरियल पेज 8 राइटर रोज़ लिखंदा हुआ। उन जूं लिखणियूं तमामु उहे आहिनि भई जेको कमाल जूं लिखणियूं आहिनि उहे प्रिज़र्व थियणु घुरिजनि। थियनि असां ॾे बदर बड़ो या अनवर पीरज़ादो ॿियो ॿिया बि सिंधी जा जेके आहिनि, इवन जाम साॻी वारा ॿिया इन्हनि बि असां लिखणु शुरू कयो। सने तो इहे शयूं जेके आहिनि से महफ़ूज़ थियणु घुरिजनि। पर शेख साहिब जो जेको हुनजो जेको प्रोग्रेस पहलू आहे इहो कंहिंखे विसारणु घुरिजे थो। हुनजो सेकुलर अटैम्प्ट हुई। कंहिं बि हालति में हुनखे जेको आहे न अगरि कंहिं बि वक़्त में हुनखे कंहिं ॿिए ॾांहुं घेरण जी कोशिशि कई वञे त बहरहाल सभ खां पहिरीं त आउं ई एहतिजाज कंदुसि। पर हू इंसान ज़ात में बिलीव करण वारो मज़हबनि ऐं ॿिनि सभिनी खां मथे हो। सही मक़सदु आहे त इहो यकीनन इंसान शेख अयाज़ जी शाइरीअ जो महवर ऐं मर्कज़ रहियो आहे ऐं उनजे फ़िक्र जे हर दौर में हू पंहिंजे फ़िक्री हवाले सां मुख़्तलिफ़ फेज़िस में रहियो आहे, पर इंसान उनजी सोच जो, उनजे फ़िक्र जो, तख़युल जो मर्कज़ रहियो आहे। नूर अहमद मेमन साहब जेके आख़िरी उमिरि में शेख अयाज़ दुआऊं लिखियूं, शाइरीअ जो सजदो, उहो बि तव्हां एतमाम सां छापियो। जी हा, बिल्कुलु। त शेख अयाज़ जी जेका उहा आख़िरी उमिरि वारी शाइरी आहे जेको उन दुआऊं लिखियूं आहिनि या पंहिंजे रब सां मुख़ातिब थियो आहे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, हाणे उहे दुआऊं उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? हा, दुआऊं जेके आहिनि उहे हुन जूं हिकिड़े यूनिवर्सल विज़डम में ख़ुदा सां हुन जूं सरगोशियूं आहिनि। सही। ऐं दुआऊं जेके आहिनि उहे दुनिया जे सभिनी वॾनि शाइरनि लिखियूं आहिनि। होमर बि लिखियूं आहिनि, रविंद्रनाथ टैगोर जो किताबु गीतांजलि शाही, सभु दुआऊं आहिनि। ऐं उन्हनि जी जेके ख़ुदा सां उन जूं सरगोशियूं आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि, ख़ुदा सां हुन जूं जेके चिलविलायूं आहिनि उहे एॾियूं कमाल जूं आहिनि जो जेको गीतांजलि जेको आहे उहो अंग्रेज़ीअ में जॾहिं शानदार प्रेज़ेंटेशन थी त उन ते उनखे नोबेल इनाम मिलियो। ऐं सची ॻाल्हि आहे त अयाज़ जूं इहे दुआऊं रविंद्रनाथ जे जेको आहे उहो गीतांजलिअ खां घटि न आहिनि, पर उन्हनि खे अंग्रेज़ीअ जो वेस ॾेई करे उनखे आलमी अदब जो हिसो केरु बणाए, इहो हिकिड़ो शइ तशनाए तलब आहे। दुनिया में ईअं थियो आहे त जेको बि आलमी अदब आहे उन में मक़ामी शाइरनि उनखे दुनिया में पेश कयो आहे। रूमी खे जेकॾहिं तुर्क माण्हू अंग्रेज़ीअ में पेश कनि था तॾहिं रूमी हिन वक़्तु दुनिया में वधि पढ़ियो वञे थो पियो। ईअं भिटाईअ खे बि असांखे अंग्रेज़ीअ में दुनिया जे अदब में मुतारिफ़ करण जी ज़रूरत आहे ऐं शेख अयाज़ खे बि। ॻाल्हि कटियां थो वाज़र सां त शफ़क़त वधो साहब कुझु जेको आहे हिसो दुआउनि जो मुंहिंजे ख़्याल में तर्जुमो कयो आहे, प्रेयर्स ऑफ पोइट्री नाले सां शेख अयाज़ जी दुआउनि जो तर्जुमो शफ़क़त वधो साहब कयो आहे। ऐं नूर साहब तव्हां ॾिसंदव त उहे जेके दुआऊं आहिनि पंहिंजो अयाज़ जूं उन में बि हिकिड़ो शाइराणो तख़लीक़ जो जेको हुस्न आहे या जेको मयार आहे उहो उन में हुन बरक़रार रखियो आहे। आम रवाजी के दुआऊं कोन्हनि के जेको आहे शेख अयाज़ जो कमाल इहो आहे त असां वटि मशरिक़ी शाइरी उन जी तर्जुमानी ऐं नुमाइंदगी में खोड़ शाइरियूं पेश थियनि थियूं पियूं, पर शेख अयाज़ जेको आहे उहो मशरिक़ी शाइरीअ खां अञा अॻिते हिकिड़ो इंडस विज़डम जो बि नुमाइंदो आहे। असांजी इंडस सिविलाइज़ेशन, इंडस ॾाहप, इंडस विज़डम जेको आहे उहा हिकिड़ी मुस्तक़िल हिकिड़ी शइ आहे। हाणे उनखे मुस्तक़िल शइ खे ख़ुदि इंडस विज़डम खे दुनिया जे साम्हूं खणी वञण जी ज़रूरत आहे। शेख अयाज़ इन हवाले सां पंहिंजे दौर में जेका कुझु शाइरी कई आहे ऐं जीअं साईं अदल साहब ॿुधायो पए त शेख अयाज़ जी शाइरी जेका आहे उहा हुन चयो त मां 200 साल अॻु जो शाइर आहे ऐं इन में को शक कोन्हे त जीनियस जेके बि हूंदा आहिनि उहे 200 साल 300 साल 400 साल अॻु में जा शाइर हूंदा आहिनि, छो त उन्हनि जे शऊर खे, उन्हनि जी साञ खे, उन जी विज़डम खे
एॾो तरक़ी याफ़्ता हूंदो आहे ऐं एॾो मुस्तक़बिलबीनी उन में हूंदी आहे जो उहे पंहिंजे क़ौमुनि जे लाइ 3-4 साल अॻु जी शाइरी कंदा आहिनि। भिटाईअ जेका शाइरी असांजे लाइ कई आहे, अॼु जे इंसान जा जेके नफ़्सी मसइला आहिनि उन्हनि मसइलनि में उहा हिकिड़ी वॾी रहनुमा शाइरी आहे। ऐं सची ॻाल्हि आहे त उन वक़्तु जॾहिं उहा उन शाइरी कई त उन दौर जे इंसाननि खे सम्झण खां घणी परे हुई ऐं घणी हिकिड़ी विथी हुई, पर अॼु जे दौर में असां उहा विथी जेको आहे उहा ख़तमु थींदे महसूसु था कयूं। बिल्कुलु इहो साॻियो ई मसइलो शेख हयाज़ सां बि आहे। इन जे करे शेख हयाज़ जो इहो मां जंहिंखे इंडस विज़डम थो चवां पियो, इन इहे इंडस विज़डम खे जंहिंमें सेक्युलरिज़म बि आहे, जंहिंमें तरक़ी पसंदी बि आहे, जंहिंमें इनक़िलाब आहे, इनक़िलाब गाह जूं जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं आहिनि, जंहिंमें संग्राम जूं जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं आहिनि, त इहो जेको ख़ुदि असांजा जेके समाजियाती ऐं असांजा जेके तहज़ीबी मसइला आहिनि उहे बि मसइला हिन वक़्त ताईं गंभीर आहिनि। असांजी इंडस जूं 17 क़ौमूं जिन जा असां वारिस रहिया आहियूं, उन्हनि सभिनी सां इहे नफ़्सी मसइला, इहे तहज़ीबी मसइला, इहे समाजियाती मसइला मौजूदु आहिनि। ऐं उन में असां जीअं अॻु में सिंधू तहज़ीब में सरवाणी कई आहे, सिंधी क़ौम उन इहे सरवाणीअ जो किरदारु अदा करे ऐं उन सरवाणीअ जो किरदारु अदा करण जे लाइ असांजे माण्हूअ खे, असांजे माण्हुनि वटि भिटाईअ जो विज़डम ऐं शेख हयाज़ जो विज़डम, इहो विज़डम हिकिड़ो तमामु वॾो जेको आहे उहो ज़ख़ीरो आहे, तमामु वॾो जेको आहे उहो असां वटि हिकिड़ो सरमायो आहे। इन इहे सरमाए खे असां एक्सप्लोर कयूं ऐं अॼु जे दौर जे तक़ाज़ाउनि जे मुताबिक़ जेको आहे उहो खणी वञूं। उहे शयूं इकठियूं थी वियूं आहिनि। हाणे इन्हनि शयुनि खे जेको आहे असां मौजूदु दौर जे ज़रूरतुनि ते ऐं तक़ाज़ाउनि जे तहत जेको आहे उन्हनि खे जोड़े ऐं असां आलमी अदब ऐं आलमी विज़डम, यूनिवर्सल विज़डम जे शेप में, रूप में माण्हुनि वटि खणी वञूं, इन जी वॾी ज़रूरत आहे। ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि कई नूर अहमद मेमन साहिब त लतीफ़ ऐं अयाज़ जो जेको विज़डम आहे, लतीफ़ ऐं अयाज़ जी जेका ॾाहप आहे उनखे दरियाफ़्त करण जी असांखे ज़रूरत आहे। मुख़्तसिर जवाबु चाहींदुसि, हिकु नंढिड़ो सुवालु तव्हांखां इहो कंदुसि त ॾिया ॾिया लाट असां जेको हिकु तमामु मशहूरु प्रोजेक्ट तव्हांजो किताबु जंहिंजो शेख हयाज़ एॾो तवील मुहाग लिखियो, उन हवाले सां अव्हांखे यादगिरियूं आहिनि त इहो जी कीअं राज़ी थियो, कीअं राज़ी थियो? ॾिया लाट असां किताबु साईं मुज़फ़र चांडे जेको आहे उहो सहेड़ियो हो ऐं 39 जा शाइर उन में जेके हुया, सिंध जा तक़रीबन 17 शाइर ऐं शाइराऊं, उन्हनि जी शाइरी इकठी कई ऐं उहे उन दौर में जेको, छाकाणि त नज़ीरनि जो दौरु हो ऐं उन नज़ीरनि जे दौर में कमाल जी शाइरी, इनक़िलाबी शाइरी जेको आहे ऐं आला तख़युल सां शाइरी पे मुरतिब थी, उहे शाइरीअ जो गुटको खणी ऐं साईं मुज़फ़र चांडियो ऐं असां साईं शेख हयाज़ साहिब वटि वियासीं त अव्हां हिननि जेको मौजूदा दौर जी टही आहे ऐं जेका इंस्पायर आहे भिटाईअ खां अव्हां खां, अव्हां इन ते मुक़दमो लिखो ऐं पोइ उन ते शेख हयाज़ साहिबु जेको आहे मुक़दमे लिखण जे लाइ तयारु थियो। मुक़दमो हुन लिखियो ऐं क्लास जो मुक़दमो आहे ऐं उहो तक़रीबन 100 सिफ़नि जो मुक़दमो आहे ऐं उन मुक़दमे में शेख हयाज़ जेको मशरिक़ी शाइरीअ जा फ़नी क़दुरा आहिनि उन हवाले सां हुन कमाल जो जेको आहे उहा हिकिड़ी सॼी तारीख़ लिखी आहे। उन इहे सॼे तारीख़ी पस मंज़र में उन दौर ताईं जेके शाइरनि शाइरियूं कयूं पए उन्हनि सभिनी शाइरनि जो जेको आहे हिकिड़ो तक़ाबुली जाइज़ो करे ऐं उहो पेश कयो ऐं उहो उन हिकिड़ी दाइमी जेको आहे उनखे शाहपारो बणाए छॾियो ऐं उहो असांजूं यूनिवर्सिटियूं, सिंधी डिपार्टमेंट्स जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजे कोर्सनि में बि उन मुक़दमे खे रखियो आहे, उन किताब खे रखियो आहे ऐं शागिर्द उन्हनि खे पढ़नि था। यकीनन साईं, इहो जेको दस्तावेज़ आहे हिकिड़ो यादगार दस्तावेज़ आहे। शेख हयाज़ जो इहो मुहाग हर दौर जे नौजवान शाइर जे लाइ हिकिड़ो रहनुमा हिकिड़ो मुहाग आहे। महिरबानी नूर मेमन साहिबु। डॉक्टर फ़हीम शनास काज़मी साहिबु अव्हां ॾांहुं ईंदुसि ऐं छा सम्झो फ़हीम साहिबु, तव्हांजो जीअं त हिकु ई वक़्तु सिंधी ऐं उर्दू अदब सां तालुक़ु आहे त शेख हयाज़ जी जेका शाइरी आहे जेका उन सतह ते तर्जुमो थी सघी आहे, ख़ासि तरह सां उर्दू ॿोलीअ में जेको थोरो घणो कमु थियो आहे, फ़हमीदा रियाज़ साहिबा कमु कयो आहे या पंजाबीअ में अहमद सलीम साहिबु कयो आहे, अञा तव्हां कीअं था ॾिसो केतिरो कमु थियणु घुरिजे इन हवाले सां? तव्हां वटि के ख़्याल के राया हुजनि त इन हवाले सां छा थियणु घुरिजे? कमु त शेख हयाज़ जे हवाले सां मां सम्झां थो त काफ़ी बाक़ी आहिनि ऐं असांजी ज़िमेदारी बि आहे त करणु खपे। जेके ख़ासि कर पर मसइलो इहो थी पियो आहे त
शेख अयाज़ जा जेके किताब हींअर आया आहिनि इन जा एडिशन ई नायाब हुआ, मिलनि ई न पिया, बाज़ार में न हूंदा, कुझु किताबनि ते पाबंदी लॻी वई, मगर जेका दस्तियाब थी विया जीअं साहिवाल जेल जी डायरी या इन खां अलावा कुझु किताब मिलिया जेका तर्जुमा थिया, सही कराची जा ॾींहं रातियूं, इन्हनि जो बि तर्जुमो थी वियो आहे। हाणे छा आहे त इन वक़्त में जेको दुनिया आहे न हिन में मसरूफ़ियत वधी वई आहे माण्हुनि जी, ऐं तर्जुमे जो कमु जेको आहे नावल ऐं उन्हनि ॾे हलियो वियो आहे, शाइरी जो तर्जुमो घटि थी वियो आहे, ऐं शाइरी जो कमु तर्जुमो करण बि तमामु ॾुखियो आहे। जेका इहो फहमीदा रियाज़ साहिबा तर्जुमो कयो आहे या अहमद सलीम कयो आहे, मां सम्झां थो त उन्हनि हिकिड़ो अहिड़ो कमु कयो आहे जिन ते उन्हनि खे सलाम करणु घुरिजे, छो त असांजी जेका इलाक़ाई अदब आहे ख़ासि करे उन्हनि जो मुकमल इज़हार उर्दू में नथो थी सघे, छो त उन में असांजी सकाफ़ती जेका घणी शयूं आहिनि उहे असां तर्जुमो नथा करे सघूं। मां अदल साहिब सां इहो पियो ॻाल्हायां। ॿी शइ आहे त गीत जेको अमीर ख़ुसरो जे हवाले सां शेख अयाज़ जी पसंदीदा सिन्फ़ हुई, उन जो बि रस या ताल्लुक़ बुनियादी जड़ जेका आहे उहो ज़मीन में आहे, वतन सां आहे, हिकिड़ी सकाफ़त सां जुड़ियल आहे। सही सही शेख अयाज़ उन ई अंदाज़ खे अपनायो जेको अमीर ख़ुसरो जो। हाणे जॾहिं उन खे असां उन ॿोली में हिंदवी मिली ॿोली में तर्जुमो त करे सघूं था, सही तव्हां फहमीदा रियाज़ जो तर्जुमो ॾिसंदव त उन ई ॿोली में आहे घणो करे, पर असां अगरि चाहियूं त हिकिड़ी नस्तालीक ॿोली में तर्जुमो कयूं शेख अयाज़ खे त उहो ॾुखियो आहे। उहो नसरी तर्जुमो त थी सघे थो, सही, मगर उनखे मंज़ूम तर्जुमो नथो करे सघिजे। असल में छा आहे त हिकु ॿोलीअ खां ॿिए ॿोली तरफ़ जॾहिं शाइरी तर्जुमो थिए थी त उन्हनि जी जेका पूरी हुस्नाकी आहे, उन जो लताफ़तूं आहिनि, जेके लतीफ़ कैफ़ियतूं आहिनि, उहे 100% मुंतक़िल थी बि कोन थियूं सघनि। न ॾिसो, मां हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु थो चाहियां त जेका असांजी इलाक़ाई ॿोलियूं आहिनि, ख़ासि कर पंजाबी, सिंधी, सराइकी, इन्हनि में हिकिड़ा वेझा रिश्ता आहिनि। सही, अच्छा, इन्हनि में काफ़ी लफ़्ज़ मिलियल आहिनि। जीअं बुल्ले शाह खे असां बग़ैर सिंधी वारा बग़ैर तर्जुमे जे पढ़नि था, बुल्ले शाह केरु आहे? पंजाबी जो शाइर आहे। सही, वारिस शाह खे बिना तर्जुमे जे सिंधी वारा पढ़नि था, सचल जी शाइरी खे बिना तर्जुमे जे पंजाब वारा पढ़नि था, उर्दू वारा बि पढ़नि था, उर्दू वारा बि पढ़नि था, सराइकी वारा बि पढ़नि था। असल में मसइलो छा आहे त जीअं जीअं असां परते थींदा वेंदासीं ईअं ईअं ज़बान में फ़र्क़ु ईंदो वेंदो। सही सही, इन ई हवाले सां शेख अयाज़ जो जेको तर्जुमो फहमीदा रियाज़ साहिबा कयो आहे ऐं अहमद सलीम साहिबु कयो आहे, उन में तव्हां ॾिसो त उन्हनि गीतनि वारो अंदाज़ इख़्तियारु कयो आहे, ऐं उहो शेख अयाज़ जी ॿोली में या शाइरी में तमामु घणो अंदाज़ आहे। ऐं उन में वज़न में बहर में जेको आहे मंज़ूम तर्जुमो, मेले में तू तन्हा तन्हा किसको ढूंढे रे। जी जी, तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर फ़हीम शनाज़ काज़मी साहब, तमामु घणी महिरबानी साईं अदल सुमरो साहब अव्हां जी। डॉक्टर आलिया इमाम साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आईं और आपके आने से इस महफ़िल अयाज़ की रौनक यकीनन बढ़ी गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहबा आपका, आपने वक्त दिया और सिंधी ज़ुबान के एक बहुत बड़े शायर को हमने याद किया। साईं यूसुफ शाहीन साहब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां आयो ऐं असां सां कुझु घड़ियूं वेठो, शेख अयाज़ खे यादि कयोसीं। नूर अहमद मेमन साहब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो, इन प्रोग्राम में असां सां गॾु रहियो, शेख अयाज़ खे पाण यादि कयोसीं। मौज़िज़ नाज़रीन, शेख अयाज़ जंहिंजो जनमु शिकारपुर में थियो ऐं शेख अयाज़ जंहिंजी मिटी किराड़ जी कंधीअ ते लतीफ़ साईं जी नगरीअ में हिन वक़्तु मदफ़ून आहे, पर शेख अयाज़ जी शाइरीअ जूं मशालूं असां सभिनी जी दिलुनि में रोशन आहिनि, असां सभिनी जी अखियुनि में रोशन आहिनि। मां अव्हां जो मेज़बान अमर इक़बाल अव्हां खां मोकिलियां थो, साथ सदाईं सलामत रहे।